তিনি আজ পর্যন্ত এমএলএ আর প্রস্তাব তাকে তুলে জায়গা তার ফানছে সাই দङ যে চিনি সরকার দङ নম সরকার দङ তাম থেকে নম সরকার চেয়ারম্যান মান লাগে বাদিছে লামা মা কাজ লাগে কোন জায়গা তো বিজেপি নিয়ে একজন মন্ত্রী থাকা আমি জীবন্ত থাকতে আইপিএফটির কোন লোকরে আমি এখানে চেয়ারম্যান হইতে দিতাম না বুঝলি লাচিবাজি থাকো এনসি দেববর্মাবু মন্ত্রী মেবারবু মন্ত্রী আরো ওয়ানজি মন্ত্রী বড় রাহিম মন্ত্রী এনসি দেববর্মা পলাশা মন্ত্রী ইংলিশ নাই মানে এনসি দেববর্মা 3 নম্বর মন্ত্রী আর যে ওয়ানজি মন্ত্রী হুঙ্গার নাই আ মন্ত্রী পকে 5 নম্বর দে 4 নম্বর সিটিং নাম্বার 4 নম্বর মন্ত্রী সি 3 নম্বর হুঙ্গিরি দङ আং কথাং দংসার আইপিএফ 3 বড় ব্লক আং চেয়ারম্যান খাইয়া খাপ খাইয়া আমলা আছে নং নিশ্চয় শিওয়াবো আবু মন্ত্রী দিব্রাসার লোক থানসা মানলি দিব্রাসার নো নির্বাচন থেকে নো রাং করনা তারপর দিব্রাসার নো তামকে তুপরি তো আংখরা কিন্তু তারপর আসে লামার থেনে পাই সিরাই থানা কন্ট্রোল খাইয়ে চীন বর্ণ কন্ট্রোল খাইলে কিন্তু আবু চালাইলা গান সবাই আবু চীন বান চিনা লামাই আং মাইকো সাইয়াইতে আনো চাবে বেপাঙ্গন দরকার হ্যাঁ আম মন্ত্রী সিরাই থানা কক থাইজা সাইরিকা তোমরা চেক কইরো না আমাবাইছে চীন বড় তমথকজামি তমসাক কর হ্যাঁ আর যে দিনন মুনবিন বিরুদ্ধে থাঙ্গায় থাঙ্গিন নগ থাঙ্গি গুতো হইবি হিনবন অর্ডার নাই গেবা সুমগুল আমু থাঙ্গা কমনি কোন মন্ত্রী নাইছে সিগরিয়া তোমারে আমাদের ভুটে বলিয়ান নেই চীন বরং বাগে খাইয়াগে নং করে ওকে নংতা নং আবু খিকলাই দংমা খামু नों फान्दर बकाई दंबा खमु नों मोसो बकाई दंबा खमु नों जतन गायमा खमा बुं खुया जत मानि न काई दंबा खमु आ न सुलटा बय साजने बेगुन कइरो आमी सिदाई खानाते कइदिमु कोनो बेगुन खेते जाइतो ना आबो कक ना नहैदा बीजेपी सरकारनि दिप्रासानो बेगुन गायना गाय हिम्मत तंगाना वानजि मन्त्री मो सावाइते आपनार যদি এত হিম্মত থাকে ওয়ানসা মন্ত্রী সারা ত্রিপুরাতে বেগুন চাষের অধিকার দেন আপনি আর কোন বেগুনের কথা আমি কইতেছি আপনি ঠিকই বুঝবেন হ্যাঁ আপনি আইনের রাজনীতি আরম্বারি 6 মাস থাকলে যেমন সবাইতে ও থাকলে না ওয়ানজি আরো চক আসুবেন সকে ততরা দুঃখী দুঙ্গে কি ব্রাসারং থুন দরগা জনগণ বুঝিনি তা তো গাই নরক সুন্ন সাহায্য পাইছে থাকলে আজাকা जों लायन बादिम जों दिनै माइको सिनि कप साइदो माने जों फाइलो सयरि माया रुदु माया खोनाय दं जों जत नायते सिनि हा मरक जागनि दिनै करোনা भाइरास बादि पुइसादार तमान खान अर्डर অফিসার ও আইএস অফিসার ও তাকো সাও অনিমেশ বাবু we have already circulated notification to গোয়েল ত্রিপুরা নিজের ইয়ে সেক্রেটারি 16 তারিখ অক্টোবর और नोटिफिकेशन दिया तो प्रत्येक वीडियो प्रत्येक एसडीएम डीएम नाम চ্যালেঞ্জ हुआ हां मुख्यमंत्री रिलीफ फांड থেকে 6 লাখ डिजास्टर मैनेजमेंट থেকে 4 লাখ 10 লাখ করোনা ভাইরাস তিনে রনো রিডিং অলরেডি রিজার্ভ খালি খবর নাই নিতে ওয়ান সার্ভে মানিং তো রাইট নিমকি প্রাসান চিনি দিয়া বড় খানে বড় সালাই নিয়েছেন বিনিয়োগী চিনি খরনি মন্ত্রী তো তার পছন্দ থাকে আম মন্ত্রীর সাইতো গো আসুগো ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মিটিং গো আসুগো তার ওদিকে মেম্বার ইয়া বড় আর খরনি মন্ত্রী নো ভাইস চেয়ারম্যান রিজার্ভ জিষ্ণু দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান আর ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি নি টি প্রাসাদ 3 জন ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ানসা খরচে চেয়ারম্যান বিপ্লব দে তারপরে ততরা দুখী তুমি থুংজামি তোমায় কত থেকে সালাই মায়া একই মন্ত্রী একই এমএলএ ওয়ান জিকে কত ছাই জমান মিনতি প্রা কত ছাই মারি কত থানে তা পুরো সমাচরণ ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদ নি 22 চেয়ারম্যান সে কোন এমএলএ মন্ত্রীয়া স্পেশাল ড্রাইভ রিক্রুটমেন্ট দুই ভাইয়া ত্রিপ্রাসারণ ভাবে জুট সরকার দেয়া হলো 17500 কর্মচারী এলাকা সামনে বকরম বাবু এই খান্নাই চিনি নেতা সমাচরণ ত্রিপুরা বকরম পাইছে কিন্তু আপনি স্পেশাল ড্রাইভ রিক্রুটমেন্ট সব পাইছে
আমার গান গাইছিল আবার আসল বড় মুসলমান হলে ইন্টারন্যাশনাল পুটো কুকুর কথানি চিনি রাইট টু বুনাই আর মুসু গ্রুপ চালাই নাই সাবো নাই না তিনি নিন জেডি মন্ডল খরচা একটা ফালতু রাইটার একেবারে থার্ড ক্লাস একজন রাইটার পশ্চিমবঙ্গনি ওনার লুসুক সুই হিমাজু সিনিয়া আ বড় শহর কাইসা বই সিতারি দি এগুনি অফ ত্রিপুরা সিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার রেফারেন্স দিছে 550 বছর আগে বা ওয়ানজি রাজা শহর রাজা তো খাইতো বসল জানাবি संथागाबले राज्यपाल खाली दारो भी तंगला तंगले बिगेर आंगल तंग जगदीश देवबर्मा तंग थागाছেন আর राज्यपाल পর্যন্ত মাসা গাইয়ে তো हर बच्चे को भी मालूम है যে ত্রিপুরানি डायनास्टी विश्व नी इतिहास 2 नंबर चीन देश की परेन सब चीन के बाद तो यार त्रिपुरा की जो डायनास्टी है वो नंबर 2 में है। ये कौन सा पागल है, इसका नाम क्या है? जेडी मंडल कौन है भाई? ये संगा संगा काल बुलाओ खना त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने भाई चांसलर नौरुंगी बिनी एडीएस दे नातान नौरुंगी शाखाए थे काल बुलाओ उसको अमनो चेंज बा खेने बड़ो तार परे नीनी ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी बरंगरंग एनसी दे बर्मा मेबार संग तार जे बड़ साइट नो जनरल से जों जागा फालान अधिकार दं आबनो जों साबका गणबंधमा खेनि चिनि इमान दस तमार ते कोनो ट्राइबल लैंड नि आइके परमिशन दि मांगा गवर्नमेंट 33 टा रिजर्व मानो रिपील मा खेने आव राज्यपाल सुनो सुनो वो तो 7 बार इन दिन जा कुंभ पाचे पॉलिटिशियन को सुनो कायदा काई लामा होय माने के तंगरा खा सुनो बाइते अरे डेपुटेशन लगाबो मुखेर को गया थुन दमा को गया है मुखान नासिले मा तो हबसे बस सुनो सुनो नौ गरम नो वांजी में थान नेगोशिएट खायो नौ गरम नो परमिशन छानो नौ गरम नो मीटिंग में आसुके परमिशन दी तो भाई के नमनो कैसे रुकेंगे आप लोग बताइए मुखान जागलाई मा तो हम खबले वो लोग के सागता वो लोग के सागर का हां सर वो तो ठीक है त्रिपुरा वो आबो का सुमन बगिनो 1960 टीएलआर एक खाएगा उस एक को सम्मान कीजिए उसको सम्मान करने से सब रुक जाएगा आप उसे हाँ सगाओ कानून है ऐसा हाँ कानून है कानून बनाया था असेंबली में ऐसा कानून हुआ अब उन्होंने रेस्पेक्ट लिखा हुआ था और उन्होंने रेस्पेक्ट दिया था वो मीटिंग आसुन लाइते रहो आगे मानिक सरकार मेवार सामक नहीं दे बोलो चिनी बोलो मेरा मेवार जो माती है साथ ले को सीपीएम आमोल को रखा वो भी किसी सुजा बरक ले सीपीएम आमोल को रखा इतने चिल्ले तब दूस तंगा आता तो हाँ बिना वो किसी खूब सुजा ही चाह पाए थे सीपीएम को वो सुनो रोई तो वो ऐने तीनों को रिया अरे नींद से कमाई तो वो हाँ अब उन बड़ी सी तिप्रालेन मास्टर ले हाँ कमान वालों रखा खाइए बजे अब पॉक्टन जाता वो दोरा गवा सीपीएम आमिया सीपीएम रूलिनो तिप्रालेन दाबी का अब उन बड़ी नु मंत्री का कासुली का नु थके हाँ आनो जो भी मंत्री के काम कासुलाई है चे चार भी मंत्री के किचन कासुलाई है चे ना इटा असंभव वो साकामले वो मीटिंग में आगे मेंबर है हम तो लेन से ही व्यापार फाइलों को प्रतिबाद के लिए अपने अब जो छोटा मामा है इंडिया बिनी बागी मास होता कुलो जन सोमतारो मावांसु नरम सुबुतु नरम परिवर्तन तु नरम बरन रमुइतुई फाइल अरे राजा नो से आंखा की त्रिपुरा राजा खरकसा चिंता में चीनी राजा का तो दुखिशु नबले राजा से प्रद्युत बाबू नंदियाल निश्चित हुआ একজন ত্রিপুরা এমএলএ ইউটিউব খুলো में प्रद्युत बाबू नंदियाल राजा से बाबू ने को बोलते हैं राजा ने नबले हाँ आईके तीन आवाज़ त्रिपुरा राजा से कोई जो राजा ही क्या साइडोंगा राजा को आनी चेयरमैन से लोग भी मरो नंग राजा फनो आनी चेयर একজন ভিলেজ চেয়ারম্যান से दाम करी नहीं साइडों में हाँ तार पोरे को दा
চিনি বরং ঘন্টা কি ঘন্টা মাইকো বক্তৃতারি মা বুঝক ছিলাই ব পার্টি রহনানি ব বরং ক্ষমতায় রহনা আবু মা বুঝক লাইছি না দল গদাল গদাল আসাইলে ইমান গদাল গদাল তুলাই থামসা সাকাই বসিয়া जोंबा সাই দংলে আনকন্ডিশনালি নেভার এনসি সমস্ত আইপিএফটি রাজা বাবন সাউ ফাইদি দিলিবো থামসাंमोन থামসা বসিয়া दोनबाय दिल्ली थाङो जेपी नड्डा बायदि सीट बारलायनो कक सालायदोंमोन निंतिफ्रासो बिजयरांखौल' दामरियाब्ले मिनिफ्राव किशोर देबबर्मा महाराजखौ दामरियाब्ले तारपरे बुंनांगौ घन्टा कि घन्टा माइखौ मा बुजबनाय जे बपाटिनो बुदनाय साबनाय दिसि रहनाय जोंनो साव जों आइन बिदि मिटिं आसुबदा जों सप्तमाले रमनाय मय दिसि नयते एडिसि বাইরে ক্ষমতা করে 25 বছর সিপিএম আসুগে ক্ষমতা করে খুচুরি ক্লামনে মনতে এসে চলা কাহানকে চুন বুসারনাই হইতে নক জনতা ঠিক হইতে চলাই গিয়া কারলা খবর নাংখে রাজা সিএম নাই ও মহারাজকে টান খাবা হাইনি ইন্দিরা দিন 2 বছর পরে থালি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রীনি বিধানসভা বুসায় বিশপ বিজিনি পুরো जों হনাইদা जों बिशप बिजिनि थाखाय जोंनो मुख्यमंत्री बारनाय जोंनो मिलाय आखानाव फाय नरनि 25टा दंखर जों मुख्यमंत्री माननाय बছर কি বছর নং গভর্নমেন্ট मुख्यमंत्री दंनाय जोंखाय माय आयदा आंग्रा बड़ थुनना नांनाय दा बुंदि हा ओइ बছর एमएलए साखा बनिनो दा बरमा इनि दं उला राजनीति हा ओइ बছর एमएलए का रविन्द्र दा बरमा इनि दं उला राजनीति বিজয়রাঙ্গল 1 সেকেন্ড বানিব মন্ত্রী বানিয়ে তারপর তখন কত ছাই দংলে 76 বছর বয়স আজীবন ছাইটা নাই তখন কো মনে মাসি জানাই কাকুলো আসল বুঝি লাইলেন কো যায় নো কাহার বুঝি হয় বুঝাই বুঝব যাকে তো বুফা মজানান কো যায় নিন সেরাই এমবিবি কলেজে পড়ি ফাইকা আর বড়নি मैप खासिरी रजाका पुति खटार मैप इकोयां दिखाय मुदिखे लेन नखा ओके वालसा करे बिराय आसल बायदि जों बुखा पालबो थांसना तार पर्यन्त विधानसभा थां काइयाखौ पालबो बाबो सानखाय राजा हाय सानदे जोंबो समर्थन गाय दिनि थांजां लायले बनमालिपुर अभयनगर कृष्णनगर नंदननगर नि दिसि पारा हायरो समस्त जागा खबिसे ग्रेटर पिप्रालेम जमान नेवरो निना मिशिकासा दा पिप्रालेम जों नाय आइते और बिउ खेगेबसे फाइनि दंबो थांसां बायदि तांनि जेबि नकदा बेखौ सालाय दंबा नों 8 जन सिले नों 8 जन तेवसे विधानसभा नक बुजाय मान खाबो ते 12टा सीट खाली दङ आरो महाराजाय बर बुजा खामु रांगलसाय बाय बर बुद बुजा खामु सीटनि अवाद दंबा सीटनि बानि जों बिजेपि बाय थुंजा दंना आणि गरम जागाबा फाजिलाया सीटबा नाबागे हा एडीसी बा वसल मिनिजे नो पिप्रालेन सामा ताके एडीसी जुबो जानाबो दि सीट नांजालि तमानो नो बुदु सायसे तंगा कोबले म कक सागाय गरम मुदाल बंगिउ ब्लक चेयारमैन लगि तंगाय देखतिने राव गरम थां बिखौ सासा जाबाय गरम फाइजारबो सासा गानि सागो जों सानाय जों सानाबादिसे साख्रि खिब्रका न'खौ खिब्रका बुसो खिब्रखौ दाम करे आइते जों जातिं ससानां कम जों सानाय आइते मा बुसानाय ताकुरो तारपो जों कम नितक्तम देते जोंनि तारपो जे हा दंमोन जों गाहामके साजुबै जों नाजाबाय थालाय टाउनशिप डेभेलपमेन्ट मा खायनोसो 6-7टा टाउनशिप मास नामनाय केंद्रीय सरकार যদি রাং রিয়াখে চিন্তাম খাইনাই जों साबले महाराज निको रुनेन तो ताकु रुनेन you definitely will remember that we take loan from Asian Development Bank ADCO যখন जों पावर फाइनाय जों Asian Development Bank থেকে লোন নানে রাজ্য সরকার না হারিয়ে তিনি সারা হাম তো जों टाउनशिप बिल खाइनाय देरसान जागास नामनाय माल्टीप्लेक्स फाइनाय शॉपिंग मॉल फाइनाय आनी गरब जेनेरिक आइटेम निन अर्गानिक फार्मिंग खाइनाय सार गैया अमेरिका ब्रिटेन गरब खाबुंगै फाइ खामु फाइ खुमजास खाइनायसो कुचिया जास खाइनाय अनेक कोनो दङ
বরং এন্টারপ্রাইজিং এর মাটি সানা হয়েছে কিন্তু নব বরং ক্ষমতা রহকা পলিং ইয়াসকু তিনি সারেন্ডার খাইয়ে আরে এমএলএ কে টিটিএফ খাই অনেক ক্রাক থামবে না উপরপঞ্চে পলিং ইয়াসকু নি পদল খুব হইছে গাদা বন্দুক জমার হই আর নেতাজি তিনি নব এমএলএ খাই উগায় পলিং ইয়াসকু সামলাইদা বজতন হ্যাঁ ভিলেজ চেয়ারম্যান নো সতর্কারি দমায় হ্যাঁ রিপি পুনাকো বখবি পুনাকো যে বড় বড় দফানো হামজাগো দফানো রিপ্রিক বুইমান হয় না সিরিয়াল নো রিপ্রিক পুনাই বিজেপি খাইলে নো রিপ্রিক পুনাই আইন বিরিকুন নিন বুগলা খাই রাজনৈতিক সমালোচনা খাই মানো কিন্তু বনসং দফানো জাতিনো হামজাগাই जों কোনদিন রাজনীতি পাইছেন ওয়ালাই তগলাই বুলাই মাইয়া আবু চিতি আইছে রাজনীতি বাই ছাদিনে বক্তৃতা বাই ছাদি যুক্তি বাই ছাদি কিন্তু তার মুখ আছে বাইক মিছিল বাইক সে ফুমুনাই বড় এলাকার যুবক ফুমবে বাইক মিছিল খাইছে বড় ছিগিরি নাই আইছে जों खोनाय दङ हासार गाना गावो पिस्तल कमी कम थाब दुखा आइছে বড় ছিগিরি মুখ দাবো এমন দিন পাইলে তারাইনি টুপি থুবানো নাবলে আবো থুবই পিস্তল বুকুরং নেব জন্মলাই নমু গাইতে পিস্তল বতংলা বড় বতংলা গাইতে বরংনি থামচিও ক্লাই খায় বড় মাই মাসায় বড় চাকরি করে রাবার দাম কমি থাকা খেয়াল করে মন্ত্রীর হ্যাঁ তিনি যে চিনি ত্রিপুরা মন্ত্রীর মানজি মন্ত্রীর কাজ বাড়ি রেখা পেঁয়াজনি দাম বসেন কেন ছাইল 80 টাকা কেজি পেঁয়াজ হাই দাম কম মানে কিস করে তিনি 80 টাকা বুঝলি দাম বাড়ি থাকে মৌসুম দাম 200-300 কেজি দাম চালানি আলুর দাম তারপরেও जों बंकक खोनायाव उन्नाय मा दंनाय नङ बरकाताल बाजाराव তিনি পাইনি ফালাই বরং সানাই আং দাম সাইদো মনে মা দंनाय মুদি বড় কইতে মা চলি নাই মনি বাগৈ নরম থানি পাওয়ার তাকু কই जों এডিশনাল শক্তিশালী খাইদামকাই রাজানি ব্রেইন নাংনাই চিনি ব্রেইন নাংনাই নরমি সুবামুং নাংনাই চিনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চিনি উকিল বরংনি ওয়ানসুপু হাবা হইছে এডিশনাল 25 বছর সিপিএম যেভাবে চালকা जों হাইকি চালকলা দিল্লি থাঙ্গা নাই প্রধানমন্ত্রী নাই মালাই নাই টাউনশিপ और कॉलेज बातलां नाइছে হাসপাতাল বাতলাं নাই হার্ট সার্জারি খাইবার মতো পরিস্থিতি মাতুক নাইছে হ্যাঁ সিধি মূত্র দুষ্টি ঠিক মতো ডাক্তার চাকরি করতে পুরাবো আইছে মনবাদী বাবার শুনে শিকার করি থিও তুই বড়ই থিও নিয়াছে খরচ ধরি বসাই ভিজারে আর ফুল কিডনি নষ্ট হই ঠিকা মরম বাড়িছে जों নেতা মনি বাড়িছে সরকার মনি বাড়িছে পরিবর্তন নগর বুঝি দি তারপর বুঝি দে और दाबी उग्रबो सिनि थांले इंटरनेशनल कोर्ट नि उग्रबो सिनि थांलाय आनोनक सेरु प्रिना नांनाय आनोनक भाइगे बुजाय मारनाय हमति बेले देसिं गेके बिखारी बेफोनो जों कम पास थानाय जों नेताबले अफिसार बेबो मा सानाय बिग्रा बेबो मा सानाय खायसुआ गोनां बेबो मा सानाय बियादि गोनां बेबो मा सानाय हाइगे जों ज सेवा खाइबाना हा सादा थुम थुमलाय सिनि মঞ্চ গাহাম গাহাম টানলাইয়ে হ্যাঁ নিজে নি ইউটিউব খুব লাইয়ে হ্যাঁ রেকর্ডিং গাহাম গাহাম কে ইউটিউব সারবি জনগণ খবরে আই গেলে বড় কোনো দিন কিন্তু চিজ বড় কাছে নিয়ে হ্যাঁ রাজান কুদি বাড়ি টাকা টান কাইয়া ক্ষমা শান্তে কাই হ্যাঁ যে জাতি সারা দিন রাত কুটুবই তাকে কি বলেন বড় খেতে থেকে বড় ছাড়ো রাজান বিরুদ্ধে হাইকে খেতে নেয় তাকে আসল নক কুরুজা ফিহাকে দুকা প্রথম আসাম হ্যাঁ তো অবরণ খানি চিন্তা তামাসাই মানে ভাবতা আমি বিচারে একটু প্রাইভেট পড়না থাকুরো আমি ক্লাস 8 মাসা হিমাহাইছি যে সারা পাতা মুখস্থ খাইছি সংজ্ঞা খুঁজো বিজি মানে সালু সংশ্লেষ কাকে বলে
সারা বই আরো সালু সংকলে ইহাকেই বলে সিজান্ন বয় হিসাবে সারা পাতা মুখোশ পকে শিকার হবে ওরা বসাও চাষা নাসিদা বলে শিখে আনে হ্যাঁ আজ রাজানো বিরুদ্ধ খাইলে আবারও পাহিল সুপ্রিম কোর্ট নিনি ইন্টারন্যাশনাল কোর্টত থাंनाय बरकसे राजानो कुटुकमान 2 दिन कुटुकलगा साइ दङ आरो थमाखै तामा साइमोन जोंहा बरफ हामसा माननाय किन्तु हामसानि कोप न थाइया निनि गावरानि खाइखै नों हामसाननाय हा ननो सेलुट्रियान हामसा माननाय एबो प्रथम ग्रे हाइছে प्रथम समान মন্ত্রীগো সমান বুটরিনেগো সমান নাই ও বুটরিছে আমি মন্ত্রী बिन लजरा माना নাই बिन कप माखना सबाई सामान मुसुनिया दापुरो नंगर फाइल किनि फानमानखा आशा करा बिन कप बिन मानसिनि आं चंगु आइसे बिन 20 दिन पर একটা কেস কিনিखा এই गोबां कप सालि आइसे गोबां कप तुम इलेक्शन নাই फादार फाइने बरलोक सावो थांमा गेटे केसे कप सालनाय थांसा कि थांसा लै गलाइन किति थांगाय थांगाबले कप फैसा বাইলো সিগান কপ নাম বুঝনা কি একবার না পারিলে দেখো শতবার বাইশাসে জন্মালিয়া শতবার চেষ্টা না অবশ্যই থামজালে আগি সমাচরণ খাইকা নগেন্দ্র জমাতিয়া খাইকা মুই দেব্রত কবে খাইকা থিকা তা নুয়ালিয়া থামজান মালিয়া ইনি মহারাজ খাইলে ইন্নাই লাইছে ইন্ডিয়া লাগি বিরাট কোহলি সো মহেন্দ্র সিং ধোনি সো ভাইয়া পুরো खाली पाकिस्तान में थिंकाई क्रिकेट हारी माइचा यंदा माथे थामजी तुंगया प्राय तानी पाई आमो दे उलोके क्रिकेट सनाई इंडिया कारखान नाइबा महेंद्र सिंह धोनी सो बांग्ला जरा खनाई कुई दा सागाता सब्रागो लोको वाइसा वर्ल्ड कप चैंपियन उनका मसला जे बरो भिन्नाय दो हामसा टीम माली आइला डोलार सो हामसान माल बापुरो एक बार ना पारिले देखो सो बार-बार चेष्टा मारिनि तो हामसा माखेले हामसान सिम शक्ति नै